Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firlyadina Damayanti. Di sini saya akan menjelaskan active and passive voice dan juga akan menjelaskan pola ataupun rumus serta contoh kalimat dari kelima tenses. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan definisi dari active and passive voice. Active voice adalah kalimat yang subjeknya berbuat sesuatu ataupun melakukan sesuatu pekerjaan. Sedangkan passive voice yaitu kata ataupun prasakata benda yang akan menjadi objek dari kalimat aktif muncul sebagai subjek kalimat dengan suara yang pasif. Nah, jadi 5 tenses. Yang pertama itu simple present tense. Pola ataupun rumus aktif and passive voice dari simple present tense. Yang aktif rumusnya subject plus verb 1 plus object. Sedangkan yang pasif rumusnya subject plus to be is MR plus verb 3 plus by plus object. Nah, contoh kalimat active and passive voice dalam simple present tense. Yang aktif yaitu she studies English, sedangkan yang pasif English is studied by her. Nah, tenses yang kedua yaitu present continuous tense. Pola ataupun rumus aktif and passive dalam present continuous tense. Yang aktif yaitu subject plus to be plus verb 1 ditambah ing plus object. Sedangkan yang pasif yaitu subject plus to be plus being plus verb 3 plus by plus object. Nah, contoh kalimatnya yang aktif she is making a cake. Sedangkan yang pasif a cake is being made by her. Selanjutnya, tenses yang ketiga yaitu simple past tense. Nah, pola ataupun rumus aktif and passive dalam simple past tense. Yang aktif, subject plus verb 2 plus object. Sedangkan yang pasif, subject plus was or were plus verb 3 plus by plus object. Nah, contoh kalimatnya. Yang aktif, Kiara ate fried chicken last night. Sedangkan yang pasif, fried chicken was eaten by Kiara last night. Nah, tenses yang keempat yaitu present perfect tense. Pola ataupun rumus active and passive voice dalam present perfect tense. Yang aktif yaitu subject plus have or has plus verb 3 plus object. Sedangkan yang pasif, subject plus have or has plus been plus verb 3 plus by plus object. Nah, contoh kalimatnya yang aktif, I have waited your message since last night. Sedangkan yang pasif, your message have been waited by me since last night. Nah, tenses yang kelima yaitu simple future tense. Pola ataupun rumus active and passive voice dalam simple future tense. Yang aktif yaitu subject plus will plus verb 1 plus object. Sedangkan yang pasif, subject plus will be plus verb 3 plus by plus object. Nah, contoh kalimatnya yang aktif, students will speak English. Pasifnya, English will be spoken by students.